بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهد الله سرنگ هدایتو کی اللہ قوما غکم تا کفرو چی کفر کڑده بعد ایمانیم پس دی ایمان راوڑلنا وشهدو او گوادی ان الرسول چی یقینا نبی علیہ السلام حق پیغمبر دے وجاءهم البينات وراغلی دیت دلائل والله أولى لا يهدي القوم الظالمين هدايتنا كيكم ظالمان تام أولئك دا كسان جزاؤهم بدل دي أن عليهم شيكنا بدي باندي لعنة الله دي والملائكة يود ملائكو والناس أجمعين ود خلق طولهم خالدین فیها ہمیشہ بی پدی کے لا یخفف اسپک بنکڑشی عنهم العذاب ددین عذاب ولا هم ینظرون ونبدیت مولت ورکڑشی الا الذین مگر کسان تابو چی توبه و باسلا من بعد ذالک پس دینا واصلحوا و درست کاملا فإن الله يكن الله غفور رحيم بخون کے مہربان دے ان الذين يكننا كسان كفروا چ کفر کړه دے بعد ایمانهم پس ایمان راوړلنا ثم ازدادوا كفرا بزياد کو کفر لرا لن تقبل توبتهم چربا قبول نشي توبه دے واولئك هم الضالون او دا کسان دی گمراهان ان الذين يكننا کسان کفروا چ کفر کړه دے وماتوا وملشوا وهم كفار نو دیو کافران فلن يقبل من احدهم چربا قبول نشي دیو کست دینا ملء الارض ډکوال دزمکه ذهبن دسرو زرو ولو افتدا بی اگر کپیدیا کی ورکی دی لرا اولائک دغا کسان لهم دی لرا عذاب علیم عذاب دردناک تے وما لهم من ناصرین او نبی دی لرا سوکم دادیان